So guys, good morning no. Ito po yung pagkatapos ng uling, na-retrieve po natin. Yan, dahon na dahon talaga siya guys no. Tapos ayan yung katabi niyang uling no, yung tira pa. So 41 meters na po tayo guys no. So ayan guys, klarong klaro no, dahon 41 meters po guys. Kung may kahoy dahon pa po nahuhulog dyan no. So talagang may meaning to guys no. So ayan siya guys, klaro po yung mga dahon no. So ito, continue yung operation po natin no. Ayan, nagbababa po tayo. Ayan yung driver natin tapos ito yun. Tapos ito na po tayo ka ano no, 41 meters po tayo guys. Ayan guys, tapos may video po tayo nito na nung nagtitisdik po tayo sa ilalim no. So ano po guys no, sige, tapos din po natin ng timber. Ito yung team leader ko guys oh. So ito pa yung mga karanguling natin guys. Tapos ito yung dahon guys, mismong dahon talaga. O muna iakyat Kim. So ayan, pag tumingin ka ng dahon na sariwa, ayan guys no. So ayan, sariwa. Ito naman yan, naka-preserve po siya. Tapos ayan, uling no, itim. Ayan, klaro guys no. Tapos ayan, tinabi yung dahon. Tsaka yan pa, klaro po yung grano niya no guys. Kung hindi po siya dahon, so guys, so klaro po siya guys no. Okay guys, thank you po guys. Bansay po sa lahat ng mga tiits at lalo na po sa ating magaling na mentor no, si Sir Chris Sniper. Guys, yung dahon natin. So ayan po. So ayan po yung team leader ko guys. Ayan, yung naka ano, stripe blue. So ang kuan ang pinanser. guys, thank you. Pinanser ko naman guys. Ayun yung pinanser namin. No, ito naman yung GO namin no. GO. Ito yung ano, army namin. Okay guys, thank you so much. Okay guys, yung video naging putol-putol. Guys, yan guys, siding yan guys. Yan itong Sadmer guys, kasi maraming tubig. Yan guys, yan center guys. Ano pa yan guys, bago lang, kahapon lang tayo nakatapos ng siding guys sa clearing natin sa uling. Titimber kami guys kahapon. Salamat sa aming mentor nga si Sir Chris Sniper. Sir Chris, Bansay Chris. Sir, ito yung uling guys oh. Malaki. Hindi kayo masyadong makita guys, kaya meron ng timber, meron ng kawayan. Uling yan guys. Mga meter siguro yun guys yung uling. Ito kahoy rin guys. Wala yun doon. Ay babaw. Ang lalim sa ating banga guys, 42 meters. Yan guys, so uling yan guys.
Ayan guys. Metal na yun guys. Ang nilagay sa aming test deck. Sa aming gamit. Ayan guys. Tingnan nyo. Paano gumalaw. Hindi yan namin ginagalaw guys ha. Kusa lang gumagalaw yan. Yan. Yan ating metal. Guys. Yan. Salamat po sa aming mentor nga si Sir Chris Sniper. Salamat po sir. Guys. Guys, pakita ko yung uling guys. Kung ano karami. Guys. Uling yan guys. Hindi na matanggal naming metal guys. Shadow. Kaya namin pang tubig guys. Pang basa ibaba. Ang si suyok. Ito guys oh. Uling yan guys. Dito galing yan guys oh. Ito. Oh. Kunin ko guys. Kinamay ko lang. Kasi masyado nang malambot. Yan guys oh. Yan. Uling yan guys. Ito yan ha. Ito guys. Baka tigas yan guys. Uling talaga guys. Dito galing yan guys oh. Mga 3 meters yan guys. Ang uling namin. Kahoy. Uling. Ito guys oh. Tingnan nyo. Ano yan. Kahoy na nadurog. Naging lupa. Yes. Ayan guys oh. Ayan guys. Ayan guys, uling. Oh. Guys, thank you. Salamat sa aming mentor nga si Sir Sniper. Bansay Chris, Sir Chris Bansay.